thanks ro tini ang kisa hanahai o live ma phaiman engke sung 6 schedule is a our 6 schedule o 6 schedule ni power and function tei kisang ani je sima jotoi chini do farok bai ke salainai kai northeast ano je 6 schedule tong sung tabuk nogo ga sung juparni 6 schedule ni history bahai kai abong kha to kombe jotong su hepana anga saklayo 100 borok to abon asu sia ga bon ba 6 schedule sung saimano framing of the 6 schedule abon history sung doni point thanga kai abo Gopinath Borodoloi Assamni Ojorani pre-independent Indiani Assamni Prime Minister ba Premier Orokaito bono Premier ni soboro bono omonoti pilase in a city no Premier of Assam Gopinath Borodoloi Gabro Azrawo Khorogbroi member kai borok subcommittee klajaka Kaisaka JJM Nicholas Roy Bokai Khasi Tekesa Rubnath Bormo Bokai Buru Te Ebi Thakur Enke Bonon Buru Tekeska Mayang Nokha Abo Ulo Selai Bono Olokai Aliba Imti Bono Komite Okapka Abo Klajaka 27 Februari 1947 Angkasini Tripura TTAADC bo sung Saimanka TUGS rock assignment ulo 6 schedule samjaka sung abo angbo serai propano kisana kisa Saimanka angka TTAADC ni file number angka F2 within bracket 3 dash law oblique legal 1979 agorta ni kaisa orowo assembly wo pasangka Apro Mukhyamantri engkai Nipen Chakraborty Shikha Mantri engkai Dasrath Deb Apro TTAADC Act ni 1979 pasangka Tripura Legislative Assembly pasangai engkai 19 tarik March 1982 तेईसा बोनो borok repeal khlaikwa Bidhan Sabha bo तेईसा 11 February 1983 bono Government of India thani borok kaisa apply maklai ko provisional 6 schedule habna bagai hangkai ajarawo ka 35 years of republic 35 বছর ভারত ni গণতন্ত্র ni je সংবিধান চালু মনে yagulo 59 amendment 1984 ro khai 11 tarik September 1984 o sengsemano asamoino Tripura TTAADC ni samung completely surungkha hangka arawo Sung sama headed by the chairman Khayoi Hangka meeting titingo Hangka arawo 6 jona orop nujaka 6 jona executive member Onek samay komongka bisi klaika Hangka CM TEM education omahake extend klayai motamuti sung saimanka dawsu jara 35 বছর ADC salok ngui thangka taklai beka 36 বছর Angkai je samoi ADC 1900 ko census samnosare approach ni total population tongmani ADC area bisingo 12,16,465 জন Angkai sung Tripura sorok ADC area tongjago 10,21,4% percentage beka 83.4% azarawo অর্থাৎ general hangkai non ST ba non Tripura hangkai 1,94,905 অর্থাৎ percentage bekai 6.6% abai ke sung nukha kai a bosoro sung 1981 ni population census sung nukha tamo kai apro sung sini percentage 30 kasasi total ko khasina hawo
hingke ang tabuk sanai make o ADC area ni samung khaimani po sini borok ni busu develop and nate sinai rok bayang khai TTAADC ni je saimano si ngau male ora belai khenuka autonomous mato Michael district manto song semana jela council manto semana porishod ba abo kaisa bongko porichalan eta eri ko bodol songoro tam mukha ang deeply wansuki neka ei je 6 schedule constitution orobo onek kisu information bisingo tangabon tara thengmaya just mo chini boron kombagase pai pori thun jota borono o 6 schedule provision aboni je power to খুব জঘন্য মানো বাংলা কবে কে কারণ একটা ডিস্ট্রিক্ট রনি তাবুক ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্ট ni পাওয়ার no जों যদি নাই নেখাং কাই কাছে ডিস্ট্রিক্ট ni ডিএম ব জায়গা জমিন দিক দিয়া ব ডিসপুট ব বিন থানে না ফাইনাল accepted কোর্ট থাই থামানস কাং কাই বিনারন state power angkai ses bini yagon khomota hengkai bo allotment khaina bo cancel khaina bo jasa khaina bo no jaga jomini binton power plus administration je kuno SP by consult khlaioi thana control khayani even u thanam se u thanam khlani district change khayani within the district bini power tung hengkai jaga jomin bo awahaina police ni bo haina SP consult khlai SP bini controller HDPO atau sub divisional police officer ang per circle officer ang pore PS police station okonang tang sarang kakai je TTAADC ni power obono kaham sari sina thanga kai serai serang na thanga kai yang kai besang kai district autonomous district council phebo autono mane ko khatamo so sasito sakbai thana koljak district মানুষ সংসাইমান জেলা যেমন খোয়াই জেলা তাবুক দলাই জেলা পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা বা সিপাই জেলা কিন্তু তিনি ও যে এডিসি আরও কাইসা পুলিশ প্রশাসন যে তিনি এডিসি ইলেক্টেড সিএম চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বার বা যে কোনো ইএম বা যে কোনো অফিসার বা সিইউ অথবা সিইউ আচ্ছা মানে প্রিন্ট যে কোনো পিউ সিউ বা পিউ বড় কোনো থানানো কাইসা অর্ডার খায়ানি বা পাওয়ার ক্রুই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার বংখানি আবো ক্রুই জায়গা জমি খাইনা আবো ক্রুই অম হাইকে তাও নর্থ ইস্টানো অব কাইসা जोंहुमानो যেমন বই প্রাইস মান্থনি ফার্স্ট সেকেন্ড থার্ডনি পরে কনসোলেশন প্রাইস লাই মাহাই কনসোলেশন প্রাইস जों मालाते আবো হাইকে जों অবনি কাইসা সংবিধাননি কাইসা মেরুদণ্ড বিহীন কাইসা sini kungthai bararano romui tona bagai kisa jaga jomi preserve to mane orobo preserve biya bai preserve male ADC bisingni jaga gobangma DM nangu nei tini ang gobangma jaga nukha ekwar khaikibo police headquarter khaina bagai TSR camp khaina bagai hangka oro samne je land power tongkha ro district council ni kun power krei ara thangai direct nahar tona sar kichu krei তিনি ডিএম যখন থাঙ্গৈ সার্ভে লাঙ্গৈ থাকা অরব টিএসআর কেম নাই ওয়াঙ্গো কেম নাই উইদিন দ্য এডিসি এরিয়া হাঙ্কা চিনি বড় আন্দোলন হও मा খালাইকা মাওয়ালা লাইকা गोबांमा जोंजाल क्लाय केस रक्सनाम जाका बाक्सबा रम जाका जेलो मा थांका अबा हाइकेनो ओ एडिसिनि जे पावर गातामो अजरावो ताबि एडिसिनि निर्वाचन सिगाङाव अकनो सानता खामानि ताक्लायनि एडिसिनि song mariwo chini borok ni bisingo kaisa renaissance phaimanukha candidate ni bagui bahai asuke renaissance phaika buji malia o ADC o tamo je power tong tamo function to obo tabo kaisa muti prasangai ani society na ang o news media ni bisingtui awaina musumaka mosi
o ADC je sung tuyu mano chini borong ta bokrogo jemon Tripura Tribal Areas Autonomous District Council ni bisingono kaisa state chani bo 2009 ni simi tini IPF tirok Indigenous People Front of Tripura main group tabu babon santongko abne bisingo site pota chikon ngai kak thanai rok baksa abolition ka tabu Tripura mothaba abolition ngai tabu borok Tripura mothani member join ngai baksa aroni kaisa karyakori working ni member sung towaikha good kam kok pheba angoro koek sung tobane kai tini Tripura wo sini borok event tabu je joto organization tongo leader rong thani tamungoi additional asuk serious angka abani kaisa dofan thani o media rong bising tu singmung tongo additional power o jemon nini ADC bisingo TSR camp nambagai jaga jomi allotment khai police প্রশাসন প্লাং tongo TSR camp nambagai fan jekono মন্দির বা যেকোনো খাইনা বাগৈ আবনো নানানি বং থরেছে এডিশন থানে কোনো পাওয়ার কই হংকা ওবাহাই পাওয়ার কই প্রশাসন তৈ বা তাংসে ইন্টারেস্ট সঙ্গৈ তামসে সি হিরুংনা মুসুংলাইখা আবো কাইসা আং খুব ওয়ানা জাখা কবিনো सोंति प्रासागै आसाय फेमानै बा मकोने एकटा स्राय मुंदा तंखो ना ताम स्राय मुंगो रक्लाय जाक तंग आबना आनि खावा बेलायका वानसुका आं बगाय आं मारिंखा आंटी प्रासा चैनल लगैनो बग माध्यमे न आं किसा आनि व्यूज न शेयर खाइसनै नै नरक यासाथुन यासाथुन बा नरक अबनो हामजाथुन एसटी प्रासा हिसेबे आं आसायखेबा जत दिन कथां तंसाक आनि बो राइट टू एक्सप्रेशन तंगबा आंबो सावैनो मा थांनाय तानि बागै हिमालय तिनि संनुखा खूब धाराबाहिक टिकेटनि बागै सिरियास लायो हाइमिया सालायो रिफ्रिक बोलायो गारि बखगलायो हा आबो तामुंगा बाहेंखा ओ एडिसिओ तामतं बिनि बाजेट दे बुसुक सारि काइसा ब्लक रंनि न्यूनतम बाजेट सिफाइया डेभलपमेन्टनि बागै जे बाजेट फाइमानि कर्मचारि रक बेतन तेतन दिगुइ ओ जे इएम ताई सिउसिएम रंनि थ खरच गारि खरच जत एक्सपेन्डिचार जखन रिपे बेखांकाय 100 कोटी पन्नोसो पुंया कुनु बसरग आं जे नुकमान नजिर आं तिनि काइसाने सार्भार काहामनि आं गैसा आंगाबनो तिख्लाइमालि आनि जेगो तमा लुट खाइमालि आं गैसे आं नेक्स्ट जरि नांखाबो आं जत डिटेल्स बय यार बुसुक जत बाजेट नि आं आबो फुनुगै आं सावानो हंका आं तांगो अकंनो ताबो मा सांगाकाय जों एडिसि न तुयै तिनि बुतो बसालायै अरां काइसा नुखा ताक्लाय काइसा नजिर कताल एलायन्स संनाय जानायका एलायन्स yang थाका तैसे एलायन्स घोषणा खालायका उइद्र खालायका किसु उइद्र खालालिया तैसे ताबो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली प्रसार बसलि तंखा आबो जोंनो गसिनि बुखुक पातल कयनि दलक ताबो जेमन आं कोलाय चाम्पावनि काइसा बुतार साबनो बुदि सनाय ताबो बबो साइथां आबो महाराजानि न काइसा जोंबो पास्ता सिदि जाक यांगो ताबुक सिनि ब्रादार अनि मेस सिनि नेटा बबो ताबुक बबा रबसा जाक इनका ओ जागावो ताबुक तिप्रा मथानि स्पष्ट आन्सार माइया इनका अब बबा हाय पलिसि इंगैबा महाय कां सैमिया तबे आबो सामान बिसिङो केबो जदि साजायन थकाय बो तिनते साजायातै टेलिफोन नम्बर रुवै आनो कमेन्ट खालायदि आं आबो नोंबाय पार्सनली टेलिफोन कक्सने जेकुनु बरक बाय इनकाय काइसा महाराजा जेहेतु सिन दफा ताबुक बो थानसानि आवाज फेका थानसानि आवाज केन्त मुख कतालिया आगि गणतंत्र हयते राजतंत्र जे गणतंत्र हयते राजतंत्र माया राजतंत्र गणतंत्र ngै फेका हंकाय ताबो राजतंत्र बाय गणतंत्र मा हयते न दशरथ बतिनि थानसानि तिब्रासन थानसा खलायै मुभमेन्ट खलायका बबो जनसिक आन्दोलन खलायका सेसेमेस जनसिक आन्दोलन खलायताम खलायका माने आबो परेखा जोंनुखा सिलाइति माने आन्दोलन खलायका ओ आन्दोलन तामुखा जों सैमानका बिना जुद्धे अस्त्र समर्पण कोनो चुक्ति करे आबो एकेनो तिनि आं केसे प्रेस कन्फरेन्स दो आं प्रेस कन्फरेन्स दं उलकाय ककम हंका मा हेकेनो सिनि लाम दशरथ देव जे फॉर्मर सीएम ऑफ त्रिपुरा बतिनि 1952 बुतो कन्टेस्ट खालायका जों हिस्ट्री बिनि बयरक दं आन्थानि गणमुक्ति परिषद दिखथा परीक्षा काम कायनो तेबो बय सिमानि परीक्षा
Bimandor hairok sema boyrok Birendo to sema boyrok porikha angka apro sudo bo MP khorok sama bai simise without condition non conditionally borok arms group sobayoi tini tipra saroni mukti ni kok saboi bumung bonarkha gono mukti porishod angka ang tabo oro rasnatik no ang sajana thamaya honmale sung tabuk phaso chini kubi odikaron tiyui bangla ko bkhai duasa sanno English kai foggy concept siari lob gana nugui tama nupreng ma hangla tongkhu sini Tripura o simina nugna kaisa prithibi ni kaisa chitrong na ang je asa khlayo sini odikantik buino bagbagai compromise issue tiban compromiseable issue no abon English bai tai tam khajana ni norok bangai thangka manai thangka tabo anapo kuna sardi nei nijini odikanti tak bachini boro abunti mangno sorsa porisorsa ngai tongo o ADC area tuyui Tripura land bo obono more power bo obono angkai tabuk jesini bukhuk patal koina no angoro o message bising boro bo kaisa koina musugo bo tabuk bo stand kaisa bini bo isu po ma phunga na do phano omo ekai sini rule sini ha right hin side ma bai bongya ko nang সংবিধান বাইক serai ka phunurna nangai tabuk NRC CAA ti sing movement bo khlai tongo case bo khlai tongo sini maharaja bori ka borom gonang maharaja bori tongkha kaham ko phiaba taisa muito khaina musongo agibang saka asambo boroni mukhyamantri boroni joto nai kolnai boroni police প্রশাসন haipano central government bo bongya go tabuk mane double engine tini Sarbananda Sonowal মুখ্যমন্ত্রী যেটা ফরেন যত মুভমেন্ট খাইনাই ত্রিপুরা রগ ব ফাইয়ে রক যখন নেসুনি নর্থ ইস্টার্ন স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন ব জেনারেল সেক্রেটারি রক ব ফাইয়ে 1996 রগ আবনি পরে রক ব ত্রিপুরা ব ফাইনে ব ফাইকা ইভেন সমুজল ভট্টাচার্যী ডক্টর সমুজল ভট্টাচার্যী তাও ব যে আসুনি এডভাইজার বরক অবন্তি বেলা এক্ষেনে সিরখলাই যাক phiaba tabuk tamongkha male asambo bumerang movement ngui tongkha aro emon kotoglan ang niji thangai aro tongui ang saimano aro tabuk khai BJP phaimani porikhai religious biktik sing thaksu je hindu rokai suppression jehetu citizenship amendment act aro edition khlaisi jaka ba mana amendment khaipa jaka abo bordi tongkha Enggak tabuk samne bagai sudu ekmatro kai sudu muslim no simino rukhlainani aro simisi sawi kya bokraw bo ngatamungi huai aro hangkai abuki justice bara justice kok no never omo hangkai kaisa dharma biktik no tui khela khaimasi hangkai omo hai dharma biktik cinta chetana ba kunu jati biktik cinta chetana ba kunu dophayogi maiya sini ti prasan phaisi tabuk cinti han kok sung jodino wanjino nasle woi wanjino jole woi andolon khlai kai boroba dara counter khlai samung khlai kai tobe sungbo success singlak phiaba sung sina nangnai sini ohani busarno odhikar tini edisini pawano ti ang tago okomo sakai tini te isang serai sanamu sungo jodino kebo kerong kereng ti prasa tongkai phaidi angbo ti prasa to kaisa busle bangba tabuk ngano bhardi 14 lakh Buni district kaisa se more than 1 crore tongo angka sung 14 lakh ti prasa asulai nungulai tongo khanalai tongo 3 gonta ni bisingono sung uro noro apparently pron thang to mano hote 4 gonta nangano sabrum hoite ko than 10 gonta nangya abuni bising ang okono tamung tui phei male sung sini hano tuyoi tabuk phano sini odikaro srai srang laiya tabo sini maharaja thansari nge ang nijibo join khlaiga 100 ka 100 even ang meeting khai tongo fil khai tongo kento kisu controversial ko samabe ang apato tabuk ongkhor gralia tan ge kisu borok kisu comment khai ka ang abno tabuk focus kaya after ADC election pore ang abno srai ang jonagon thante isu tui phenai abo thik kara ani right to expression ang abno use khlainai tabuk sanai meka mosi sini odi kanos tung sida sikas jatun kebang siu leader kaham ang English kereng ang kok sana kereng kebo bangsuk tong kai tabu bo
nung takuk te busreng radi nung takboni odikar সম্পর্কে siaku nini সংবিধানে nini je fundamental right jan mahmi nung abus bujiaku nin bokro hasabiaku nung buji tongangkai tini Tripuralen bo sangla kumun Greater Tripuralen bo sangla kumun san kumun nung tamo justice social justice ni definition tamo. What is the social justice? The 5 main principles of the social justice includes access to resources, equity, participant, diversity, and human rights. Among the social justice, kaham ke explanation ri porinadi nor the net otongo social justice tam nahin. Kaisa jati ni odikar no thokai bokai khlaiba kosle sole bole kosle thoke na jagmani. Abono social injustice gachini kamo hainka social injustice khlajaka Bharat bahamani pore rajtantro si ganatantra mani pore sono or si category namboi 71 jara phatan borok phayoi jeta 9,70,129 jon scientific variation khlaioi tei borok je phaimani year after years phaimani ang to pura mon boy akare khlai kai ko abon boy akare simaya amona song semano 10 tarik February 2020 sung pajona dileo thangai phagon cheng kolaste kendroni mantri thute sung 20 jana no memorandum copy khlaiye rashtrapati no address khlaiye sung rikaro arawa tonga submission of memorandum to the honorable president of India ora khlai sung rikha sung ora pasta NGO milui protect NGO ekjon signatory ka sung rikha ngai sung last time human rights commissioner sin copy rikha case khlai ka sung a case adopted case number norok monai mano mo sung sramaya ebong nor RTI khlaina di sing or mo kisang rasatang iko copy or to the secretary Ministry of Home Affairs Gov of India North Block New Delhi 110001 or subsidy sikangkai or the National Human Rights Commission Manav Adhikar Bhavan Block C GPU Complex INA New Delhi 110013 Abah ke borok sengnora pus klaika 21 tarik Julai 2020 borok oror ho ka omonotui appropriate action anone bagai within 8 weeks so hangkai ora sung tamuri khamani sung obono o copy ri usung 21 pata ora details in history ka bahai ke sini hani borok Patani phaiba hani malinka sung omono srai nayo sung kuno jatini birudiya sung kuno basabasni birudiya phiaba o hani bosarok bhai ke tini Bharat bai peaceful agreement khaimani pore tini bosor pore bosor phayoi ora je agibang sakate sauno ora egloke phayable bosor phayoi Omo haike bosor phayoi phatani borok ahano 1971 purnang raja khaipuru 62.33% Bangladesh ni phayo hawa borok Bidhan Sabha seat 36 saitau nakha angka abo injustice tongti justice social justice movement ti phai khenani bagai tamuni baga asuka hesitation kha na tamo kiri jaka ha angka tamo sa compromisable issue mangti tamse thanglai kya ti prasan tai busu thanglai sinani dol katal bumung slai ye ha omai ke market showroom khlale ma hai te busu khlale nai hoja tabo baksa nano o election busango omo samanto thigya angkai norok ano notice ridi ang joto din tongsa mas hanai tanoi bagangkai ani bororo takpono constitutional fundamental right noti sraingya duasa no bangla bai mokolo takbo andra gunda pile palanung main tongko abone bagai sraing thun je kono country je dino habo o dino se kaje kore nango ang se example ngo sonu Sikkim যখন ভারত বাই 1974 হাপকা পাকাপাকি 75 না পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের বঙ্গ 32টা এসএমবি সিডিকা আসামের বঙ্গের পপুলেশন বুঝে সাজামান 2,60,000 আর সংখ্যা ভারত বাই হাপরে চিনি বুঝতাম 3,18,000 সংখ্যা 1941 জন সংখ্যা অনুসারে
ang tebo nong interesting nona orang saiman 100 জনসংখ্যা অনুসারে নাই নাকি 100টিও বাংলাদেশ ফাইনারি ফুজি রেকর্ড কানার বইব দङ আবরণ সিধা একদম গভর্নমেন্ট রেকর্ড বাদিও ইরখাঙ্কাই তাই থুরুকসা বাদিখাঙ্কাই সোশ্যাল অর্ডার নো সোশ্যাল জাস্টিস মানে সোশ্যাল অর্ডার সোশ্যাল মানে তামো কাইসা সমাজ দফানি जोङो दफा बा हदा मानि गतामुखा विधानसभा सीट जों 1941 जनसंख्या अनुसारे ना बागै डाइरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जेटा स्टेट और असेंबली जे पावर तमनि आइन सनस खमरा तमनि 38 आर्टिकल से तंगु फियाबा जों तामुनु खरबो जों आइन संविधान पलैया ताबो बुरुलो बिटिसो मुतिङै तंखा आबनखा आसामबो 60 दङ नै 60 दल सानका मानखा गाहाम नंखा किन्तु 60 दल बिसिंनि जागा जमी ताबो आगे 10 तमान खारफैमान ताबो अ जागानाबो खास नाम जायगा ताबो बुं तंखो फियाबा राजा रंनि दुरुन जागा तमान करतारुन जागा दुरुन तमानि जो जागा बरनि जमीदार आबनो खाय सबायै आबनो एबुलिश खायै डिलेट खायै 10 रंनो बिभिन्न गभर्नमेन्टनि इन्टारेस्ट निना रबो नगो जे ताबो हाइकोर्ट मा साबोनि हा तंमानि आं जास्ट कायसा नंनो साव तिनारो मुकुट बिपनि बितान नै ओ जागा लिसु बागानाव माने अब सामना हा तंमानि अमा हाके बेबाग हावो तिनि हाबै थांका आबो नखाय नुसनुगलायलिया सुदु बुतो बसालायनानै मन्त्रि सालायनानै नेता काहाम हिजानानै आरो चेलेन्ज हो तिनि अ हानि बसारनि भूमि आसकेतलांसाका जे भूमि राजस्व आइन सामजामनि आ जागाबो आइन श्रामानसे तैसा आइन सबाइसे बरक इच्छा मतखाय अलटमेन्ट माने जुद्राय तीन तमा पर्यन्त तैसा खास नामै बं बरनो बागैरिउ अर्थात फाता बांलादेश रं बागैरिउ अर बं बर बोलता अर वान द फान समाया जे सिकौनोला आनि बाबु फानो आनि ताखुक फानो आनि जाति फानो बा आनि प्रति बिसे बो सिकौ मानजाखागा बनो सिकौनो मासानाय ब्ले गबो आयनानि फाइने आयनानि मासानाय आबै मन आं सामप्रदाय माने जदिना आना त्रि खायखाय अरवा साथैख्लायो साम्प्रदायनि तिप्रासारनि बखाव अहानि तिप्रासारनि बखाव साम्प्रदायिक माने निनि आनि हिमाकस गरैङैनो तिनि 1947 बर 10,000 पुंगे 48 पुंगे आनर जतन लिस्ट दङ तथ्य दङ अब बायनो जों ताइ ह्युमेन राइट कमिशन अफ चेलेन्ज लायका आबोनि परिबर्ते तमुं जत दफारक सुबा खांखाय सुबाथुन सुबायाथुन जों अबनो कन्स्टिट्यूशनल चेलेन्ज खायथादो जे बारनि संविधान बदिनो सें सिनिखा बस्ताबुक भारतनि संविधान 1950 জানুৱাৰী से जतनि बागे पाइ टु पाइ सोशियो इकोनॉमिक्स पॉलिटिकल राइट दिनाय बागे ग्यारेंटी रिजेक्ट होंखाय तांगै चिनिखाय 71 जरा फातान बरक फाइबो हानि मालिक खा आबोनि जों चैलेंज खाया बागे ताउ प्रस्तुत नाय दङ ताइ महाराजानो ब कपि नां रेखा 1 तारिख फेब्रुवारी 2021 बबाय आप्रुमालायखा हायके बना आं डकुमेंट रेखा म कपि रेखा सियोर एंड सर्टेन बबो जतिन साखाना इट इज इनकारेक्ट बा अब तातालनि आनो प्रमाणितुन रेखा बप परीक्षा परीक्षा एवं बनो पीडीएफ के बां रक पाठ होका बनो आप पीडीएफ सानदा तंगु आं आफ्रो न साका अंका 5 तारिख तो बगसना खायका आफ्रो आं तिप्रा मत हापका एनीवे आं तिप्रा मत हापका आंगारो आं काहा मुंजाका राजा जखन थानसानि कक साकाबा फियाबा आं नाने के महाराजा जय ताबु ग्राता त्रिपुरा लेने जखन बेखारिका आवान थानि कायसा बेलायका कम्प्लिकेटेड साम बिनि सपोर्टार बा लीडर सावो थाइसा तेकेसाक कायसा सावो जों जत ब्रु काउन्सिल खालामति खालायनाय संविधान कायसा एक्टियार तंगु नों बायके बांलादेशनि त्रिपुरा सारनो डेभलपमेन्ट जों खायमानाय आबो तो नों व्यक्तिगत खायना थाखाय बन मानब्ला तिनि आमेरिकानि गोबां मा मिशनारिस रखै तिनि इन्डियाव रां कोटि कोटि रिसवाय तंयादबा रै मानब्लाबो तो किन्तु नों प्रशासनिक भाबे बा एडमिनिस्ट्रेटिभलि नों आबनले कोनो दिनो जों जयन खायमाया आबो आनि जे सीमा जति आं मा साकातिनि सराय कारण कयेकजन कमेन्ट नुखा बाक्सा साव सिनि बरगो हाइला कानि तंमानि हमक तंमानि नागारक बसान का ग्रेटर नागालैंड आसाम पार्ट माइनर पार्ट अरुणाचल पार्ट अंकायतै मणिपुर पार्ट सानै बरगो खलायका केन्टु ताबुक तामुखा सिलाय चबा खलायका बरक एनएससीएन ओलाका बरक ब फेक्सन नुइ थांका दुइ पुटुकुरांगै का ताबुखा इंडिया गभर्नमेंट बा 1997 चिमि सुक्तिंगै मंगला ताबुक ब कुनु फाइनालाइजेशन नंगलैया खुरक नरक काहाम साका काहाम तबे आंले आनि अधिकारति कम्प्रोमाइज खाया आं कायसा जेहेतु भारतनि केरं एजे अमनति काहामका आं सोलोंखाबा आंले नायो ससियेल जास्टिस
Norok social justice tam na hin nor abono nangkai kaham kai jotono tabu tu English medium rok English kereng pol like ble abono ortho kaham kai godi abono bising to buji angkai Supreme Court ni tini ramjet malini to thithangka tai tini omah kaham kabang ma tongla Supreme Court ni lawyer ko to bui norok jati pra sina hin tonarok gathering khlai serai serang di what is the social justice what does mean social justice kaisa dofa mothangna bagai or hani besar ko mor thangtun amhai barani সংবিধান ba পৃথিবীনি কোনো কেরঙ্গত তংবা তিনি বাংলাদেশ বড় হিন্দু মুসলমান কাটাকাটি কিরি করকা ফাইকানি বড় দসাকা ঠিক আছে আবো সাকা আং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বাবুনি ইয়াসাকা কিন্তু जोंखा অরকা তামংখা বাসুং সিনি হাওকা তামংনি বড় আরানি ফাইবা বড় অরনে হানি মালিক নাই আবনাং তিনি অল নিউজ মিডিয়ান থানি হাইনা হাই ওয়ান এগেইন আং নং থানি সুংমুং নারকজাও এবং নরক সাজে হাঙ্কাই আনি থানি নরকনি নাম্বারি দি ang norok bai kok salayano tai an nogo phaidi ang nong no boy joto toithori phunugano karon o media bang nong rasuk gobang kok sai manglak borong ekta limited time tongo takhuro bukhuro tabuk dofano sung hamjaguni sawoi butokbo sawoi MLA মন্ত্রী engkhai nong sawoi CM khlaikala ang khlai mane wansuk tangka bo bul CM sai thanga Dashrath Dev 1993 simi 97 tamo khalai mangkha তাই কবাংমা মন্ত্রী এমএলএ অনেক কিছু কাহাম সাকা হ্যাঁ ইভেন जों সাইমানো 1988 ও যখন TTAADC বাই কংগ্রেস যখন অ্যালায়েন্সকে ক্ষমতা ফাইকা আ সময়ও এমন একটা ফ্যাক্টর এমন একটা চান্স তমন চিনি বাগৈ আ সময়ও কিন্তু মন্ত্রী সংকাসে নাইলেসু जों চিনি বড় রক जों নাইলে খাতা ক আং বগৈসু जों নই जों নাইলেখা ফিয়াবা চিনাফুর কক বরক বাই রোমান স্ক্রিপ্ট চালুমা খাইনা আবো দাইতিক কেছনো e chidilo to dama dana hini jodi na asamoyo ekai जों uidro khaisina sakakai kendra sarkar bo BJP aga congress nga obo congress ekai जों manthang komun apro tamo মন্ত্রী sikabang pot na lesu apro 24 jana মন্ত্রী kha chini borok bapurung kha 27 jana মন্ত্রী ta ko angabolno hijab na ya roito mano angkai মন্ত্রী kabang ge omai ke salai pha tamong kha phangka 93 ke ses pailekha ধারাবাহিক 23 বছর 70 বছর স্বাধীনতা আংখা ভারত বাহামানি বাক্সা কমেন্ট খাইও আং কাইসা কক সামানো বাক্সো ব 1949 15 অক্টোবর সে ভারত বাহামানি কমেন্ট খাইও বল নিছো ন বল খাতানসো নরক সে বল আঙ্গুলিয়া ত্রিপুরা ভারত বাহামানি খাই 13 তারিখ অগাস্ট 1947 ন কাঞ্চন প্রভা দেবী অজরাও গভর্নর জেনারেল থানে কাগজ রিখা হেঙ্কাই ন 15 আগস্ট সিমিনো তিনি রাজবাড়ি ও তাবুগো চিনি কবাংমা বুড়া থিয়া তংকর রাজবাড়ি বিসাঙ্গ जों ত্রিপুরা বারনে বখন্দ তিনলে ইংরেজ মুক্তংকা नै মহারানী কাঞ্চন প্রভাদি বাসনি মানে কপি আনথান তঙ্গু হাঙ্কাই 1950 1947 সিমিন তাবুক ফাইসিদি নাগরিকতা কাইসা রাষ্ট্র বা যে কোনো একটা গণতন্ত্র হাঙ্কাই বিনি নাগরিকতা মা তঙ্গু কারণ তাকে বুটিং ব্যাপার দংরা বুটিং কোনি ব্যাপার কন্টেস্টিং ব্যাপার সেলেক্টনাম ব্যাপার hingkai kaisa buni bagi se pass fail khlaijago hingkai sin tirpra okhai जों tabuk tamungkha wan saro bangai thanga re khlaina so nono sabre khlaina bagai sai tongkha ba nung da daba nung kanchan prabha devi da na nung sini kirit bikram maharaja ko thuithanai maharaja da na tau sini maharaja produ da bangladesh rong da phaiba da phane to india government se dari ton bele hingkai जों su bo somoya buti kok bai जों phai khani जों abo pardon sini bakhawa poklai thangka sak bai sak simino saka dofa pari thansangna sawo kendo asol thansani samaka u borono thumbui tubui elected ngi kisu bororo haino haitesa neta sarana a jaga mong khelangai tongsu movement khaina system ka mo haiyako movement khaina nangkai pulas kangcheng sini je constitutional fundamental right is memorandum pulas palka sioi jotto party ringoi srangmang saka maharaj nang srangbo saka bonang tax klaika jai JMP ni leader ang bo wasabana notice haikar hodi chithi suladia ang nukha tabuk sini oma haikai thaka projatantro rajtantro hoite gonatantro ngai tabuk je system chalaka sing orot kamana na tangka phaidin tabuk JMP no bo chithi ri wasabana register chithi taini ni janajati morcha BJP ST cell congress jesabak burgo tongtho joto group no khlaiei borma sarai sanane tabuk singki রাজনৈতিক খালাইয়ে কাহামায় সানা জরা দা না তাবুক जों দফা
yok samani bagai kaisa pal khai ostito ni bagai lorai mani bangla ba english kai fight for survival ba existence ni bagai khlai da opposite tabuk sin thani kaisa common issue tu wi phainangu gai aboni pore sung nangha ka tin chajir phano bo issue no tu sin tabuk je complete ohani bosaruni অধিকার ন একদম ও সংবিধান বাই গদাল জাখাই जों मान आबनो जों एक्सपार्ट बरक रावनो जों आं एक्सपार्ट हमाया तुबुई सुप्रीम कोर्ट नि लयारनो जों हायार का जबन ताबो सुप्रीम कोर्ट गोबां मारां चालि दं खाबला रमलायै बरनो तुबुई जों अर डिबेट खायनांनाय जे भारतनि संविधान से 1950 26 জানুয়ারি से चांजाखाखाय ओ दिनो से एकनि सिमि 394 आर्टिकल जतबो पाइ टु पाइ कायरज सामुं खाय जाखाखाय सिनि बागै तामे 71 जराबा जोंनो कुनो नागरिक बिया तागरिक बिया का अनकाउंटेड डिस्प्यूट थायै सोनो मुथुइ तनै बा 71 जरा बर फातानि बरक जेता आं सिगां बसा गातैसे सावन बार बार साइन दनाय 62.33% बरकनो 37 ता विधानसभा 1972 नि दा नॉर्थ ईस्टार्न स्टेट रिअर्गनाइजेशन एक्ट चालु खायै 37 ता सीट बर नाव इसेनो 17 रै जागैबा जोंबा बाइकसो सेटिसफाइ क्लाय ताकबो नेता कतन हे कत सालाय दंखा आं बेलाई खैनो खा खामजागु अकक सामान्ति जदिन केबा न व्यक्तिगत बथारिन पाइसिने म बरत हंके बेजाल के बथार पाइतो नांगो उते क्रिलिया तबे साइनो थानाय कारण राइट टू एक्सप्रेशन आं दफानि बागै न जे किसे मिसा आं साइमक ज्ञान श्रृंखाबा तथ्यर कालेक्शन खायखाबा आनि भविष्य जन्म रखफानो कुबिनो सिजितुन राजनीतिनि हान्टिंग ग्रिडिओ इगुओ याकारै सारेनाय खायै दफानि बागै फारि आं अमसुक पर्यन्त सांगबो आं साका कमिटी खामा पर्यन्त चेयरमैन महाराजा तंगै वाइस चेयरमैन सिनियर मुस्क नैसो खायै बाद बागै का जतन तिप्रासा काउन्सिल मेम्बर निपनो खलायो एमपी हिमा केपनो अमतिके जे मुभमेन्ट खाना बागै कासा खलाइमा का चाखुमुन आं साका सांगबो ताबुते सापिरु केन्टरो तामुखा जोंनुखा तिप्रा मथानि अर जगा जे ताबु कमिटी खाजाका आनो तिप्रा मथा हाका नोटिस का महाराजा पन दिखलाय दतन आई एम नॉट एफ्रेड कारण नारायण स्वामी एडवोकेट तिनी ब एमपी सामने बीजेपी नि ब बीजेपी नि जे का ब साइन दङ बुरखेब खाया आंबो बुरखेब खायग्लाक आं तो आई एम नॉट टॉकिंग अगेंस्ट तिप्रासा आं सो तिप्रासा हा रूल खायनानि आइन दङ 1 पार्लियामेन्टसि अथार आबने एग्जांपल लेखाकाय गाड़ी मैन्युफैक्चर हुनाय नि गाड़ी मैन्युफैक्चर बजा खालामजाक हंकाय साव दक्षिण कोरियाव बिनि मादार कनिक फैक्टरी मैन्युफैक्चरिंग और इंडिया तो वही फाल पायो बाकी सब मॉडिफाई क्लाइंग को क्लाइंग बॉडी रक्षण फालवो इंजन तो पायो हंकाय और वो तामतो हंकाय बिनि मैकेनिक्स एक्सपर्ट ऑफ बाइखाय क्लाइयो ठीक न सुप्रीम कोर्ट का बाहायसी कोर्ट खाय कैसा डिफेक्ट न बाबा ठीक दं ओ जे साइकेल मैकेनिक्स न साइकेल डिफेक्ट न स्नामा हाय आइन डिफेक्ट न स्नामा से कोर्ट हंगाखाय फियाबा आसल सुप्रीम लॉ आइन सिनामानि हाउस हंकाय जों साइमन पीपल रिप्रेजेंटेटिव हाउस हंका पार्लियामेंट राज्यसभा ते लोकसभा अपार हंकाय राज्यसभा लोकसभा हंका लोअर हंका आराय सबाय 543 जन एमपी नि बिसिंग जों तिप्रासा खरकसा सिनि 1952 सिमिनो तिप्रासा सब समय थाङै दङ किन्तु कायसाबा थाङै तिनि पार्लियामेन्ट सिनो अ प्रब्लेम न डकुमेन्ट जों ताबु खालायमा हाके केबो साइ मानाय साइजे गया केबो साजा तहका फाइदिन डकुमेन्ट फुन पाइदा न आं 50,000 अ बरनो जेतु वेरिफाइनाय डकुमेन्ट ने रहना अ रांनि बलाय सामैया गुबै बायसे मा थांनाय ताबो जों आनि कबा इनफ्लुएन्स तांदि आं जे ल प्रोविजन तो साइतमानि जे तथ्य साइतमानि फाइदि आं तियार दङ नरक बाय जबरनो बगैनो नरक कि ताबुक आनि चेहराना हामदानाय नाथाय ख्रक्सा बर कतर बर कलक हनै प्रोफेसर लेक्चारार महाराज अ महंदा हामजासनाय नानि हानो हामदानाय ताबाबो वानसुलि सिनि बरबा महाराजा क्रि बिक्रमसा हामजा काबले बुद्धि काबले हामजा काबले जों बरनो अब तिनि महाराजा प्रदुत न जों नायना नांगायाबो ठीक आं बिनि अगेन्स्ट साया यस दिस इज द राइट टाइम टू सपोर्ट आवर महाराजा प्रदुत किशोर मानिक्य फियाबा गाड़ी कताल गाड़ी का हम पाइटुब ड्राइवर हामिया जदियो न चालक हांकाय गाड़ी बायथामा हा शोरूम नितलायपुर बायथामा हाय महाराज न जरा एडवाइस खायने रक गुड काउन्सिलर नि हांकाय केन्ट आबो बेलाय डेन्जर थां सविनाय महाराजन जे आंसो वानसो माने
जिसु पातंनि आजागा सगै मांगला तामनिके जे बर वान समान बिनार दाइबान थाव आबोने बगाय मिया मियाबार जमातियाना आं सापर्ट के समाया बकाया साका दजना शयतान बा एकजन मुताय साजामां साबा बिना सवारि शयतान बा साजामां ओलखा बिन बखर बखर खाराब था माहाय थाना हि बमिया कायक बिना नांमाकक गुड काउन्सिल कैन गुड गिव द गुड फ्रुट्स गुड काउन्सिल गुड अंको फियाबा आजे पारा जिसुबा बर बांतंनि हाजारफा बांतंनि अमहाय के तेबसे दफाव बिस्ट्रिंखला तुइ फैनाय आबार आं कयो तिनि अ न्यूज मीडिया बिसितुइ ओइ एडिसिनि पावर फांक्शन जेता एकटा ब्लगनि क्षमता सग्रे तिनि टिप्रा मथा जों क्षमता फाइबानो बोसोर तामुंनाय नर हयतो तिनि हयतो आपनो बिरक्त नांजानाय इलेक्शन सिगां सामानि नरक जखन 3 मास 4 मास 5 मास 2 बছর सालगना आफ्रु साइमानाय एडिसिनि फान बुतुइ एडिसिनि एडमिनिस्ट्रेशन पावर बुतुइ आफ्रु काय लायनाय जों ताबले एडिसि तिसे सिन हासिनि रुल खायनाय नै तिमनि चिन महाराजा स्वयं सीएम साखा नै नायमान आफ्रिका नरक नाय आफ्रिका महाराजा न तेंगाय केंगाय लायमाय बिकसो बुरची बुरा रग आराम खालायसिनाय स्वां दिबा सालायसिनाय बिको ताबले जों चिनि हासिनि हिमानि हा ग्रेटर त्रिपुरा लैंड मान खायतो काहाम जतन काहाम आर्टिकल 230 सिया तंबा जों कायसा मंगिया ब्लक न फान तुइ सानै दंमोन आबो ठीक दङ कक्रै जेहेतु संविधान प्रोविजन दङ टू बी अल्टरनेट गो कप खालायमा दाइबो मानो ता आबोनो बन डेमिनिज बखारे माने एरिया कायसा दुइटा स्टेट बो तीनटा स्टेट बो एकटा खाइबो मानो आगे जों साइमानो गुजरात र मुम्बाइ र एकलगे तंमान काक बायखा पान्जाब बो तंमान काखा हरियाणा नांखा अबाय का बामा एग्जांपल ताव जों साइमानो बिहार तंमान कागे थंगा झारखंड थाका आबो तो कोनो बेपारिया उत्तराखंड काखा कबामा स्टेट आसायखा गां सानाय माके सिनि हानि आसल सीरियसली आई वांट टू टेल ऑल ऑफ यू एस टी प्रासा सिनि फान्डामेंटल कन्स्टिट्यूशनल जे पॉलिटिकल राइट इनका विधानसभा सीट 1941 जनसंख्या अनुसारे सोंना नानाय सोशल ऑर्डर टू सिक्योर सोशल ऑर्डर प्रिएम्बल सातंगो और संविधान जदि न कुबो इनके जत बरम बय ठीक हकाय बिनि संविधान कार्यकरी 1950 26 जनवरी सिंकाय ओ दिन ओ जे 1941 जनसंख्या अनुसार से विधानसभा सीट मा बांगनाय ओ बांग्लादेश नि फाइ बर्म जे 37 टा विधानसभा रिमान आबो जतन बुगास आबो संविधान बाय कोनो लिंक रियाबो ओ एमेंडमेंट जे सदनि तै खालायमाने 31 डिसेम्बर आबो बरन ओ बांग्ला कक बाय साग दिया मास दाकान सामायसबो बरन रख खायना बगै नों बरन दा ताबुक सर्टेन पीपल इंटरेस्ट अरनि भूमि पुत्र कमाय थांगोन इंडिया गवर्नमेंट आबो दानाय जों स्राय मासं लायनाय मास लायनाय आबो ठीक कारण अरक जलना कगया तिना कगया नासलना कगया यस तिनि 10 नि पश्चिम बंग से त्रिपुरा नि 8 लायलायो आंथनि जत अब सार्वे तंगो त्रिपुरा नलाय परसेंटेज 8 गुण हंकाय तिनि तामुंगै बर अति प्रशिक्षण सिकजा बर ताव कत सिनो सारियानि फाइटंगो मतिनि फाइटंगो सोंसे फातानि बर फाइने अल जारा आमरा बाङालि तारा बर बक बर बुजुबु आं बरनबो तिनि न्यूज मेडिया बसु सानो ब्रादार नर जदि न विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर वंश एवं तिनि नर साहित्य नेताजी सुभाष चंद्र वंशधरनि जदि न विश्व बरनीय जातिनि गसिकाय नरक तेक्सा उकलक बुस्कां नखा हा नायख्लै वांसुगि नायला अ त्रिपुरा चिकन साना नरक तान माप्तिके कक साइटं नरक जदि सत्य विचार न नायादबा जदि सत्य विचार नायखांखाय सत फाइसिरि अ हानि बोसारन नरक शांतिते सराय 1941 जनसंख्या अनुसार विधानसभा सीट नायदि और मुस्लिम तंग जतन सुचेलर तंग मणिपुरी तंग और आंते कैसे कक सनायो और जे और रेकर्डनि मुताबिक 1931 41 बा 1921 नि सेंसस नायनायखा आंथन जतन तंग गवर्नमेंट सेंसस तंग आ सेंसस मुताबिक सोशल ऑर्डर फाइकांखाय तिनि आनि वानजै जे फाइने ताखु रखसाय तंग जों आगेन सि मेजरिटी साइटने रक अ बरक केन्टु ताटाल मिथ्या प्रलाप बाय बरक न अतर सम्पर्क नष्ट खायनायो ता अमायकाज निजेर मध्य संहति ने बुखु बायसावै संहति सम्पत्ति सावै ते बाबन कायसा उत्तेजित खायनाय मासि सत्य जाखान करे आरो कोन करे संविधान अब जदि न गणतंत्र संविधान साच्चाव जदि वानसु कांखाय जों जतन काहा मानसुना नांनाय की पहाड़ी की बांगाली की पांजाबी की मणिपुरी और मणिपुरी बतिनी फेस प्रॉब्लम फेस करते हैं बरक बरव मणिपुरी आगे 5% तो मन ता 1% नंगी थांका तामुंगई हमाले ओ भारत स्वाधीन जरा बा त्रिपुरा बरक बा संख्या जे तंमा बा ताबो बांग्लादेश से लक्ष फाइगन का बा मा कमिसन नाय न
ka thuruksa sagi 24.1941 জনসংখ্যা থান দङ 24.08% thuruksa tongmani hangkai 1931 ka tongman busuk 27.02% tongmani hangkai tamungka tabuka borok by 8% something kha tangya borok bo komi thaka komi ya songa komi ya karon uyangni borok sphaikan ka ma komi kha जों जेखाने 1931 जों 69% तमा जों सिमिसे एकक बाबे ओ तुंग तंगै हंखाय बा आबहाय काय चुलचेरा हिसाब खालाय जों जास्टिस नायना नांगौ एबं अबन लामा आं आसा खालायो ओ मेसेज नि बिसिंतै जनिन काहामसारि तिनि आवायने रक आवाय खांखाय तैखिसा तिप्रासा सिकला सिकितन तनाय रक सिजनाय नरक न आं कयजाव कोनो दिनो सला काहाम बुरै काहाम को कदि बाय फेमलक जागै ता थांसरि नरक कारेक्टमेन जदि एडुकेटेड बुद्धिजीवी जाति शिक्षित जाति करंगाकाय नरक तथ्य जे आं साइथामानि आबन तै नरक सिना नायदि एबं ब जागा जदि न कनफार्म याखाय तैसा आनस आं सापिनाय 100 बार नरक कमेन्ट खायदि आं सानाय बयार बुसुक एबं जरा क्लक नाङै तेबो सानाय खाजन ताखु बुखुरक आं कयु ताबुक संग एडिसि निर्वाचनसे टिकेटि उसलारा लारिं तखाय बसांनि महाराजानि तिरो तिप्रा मथा 20टा विधानसभा सीट तांलायसिनो साथसिरि 20टा सीट टिकेट बालाय फ्रुले तांलायसिनाय थैलायसिनायब्ला बुथालायसिनायब्ला गा बर' थानजान ककबा बुथ बुसानान बागै सिफायलायसिब्ला महाराजनो बुंफालै अरबा गोबांमा बरकबा उपयुक्त बरक बसाथुन आं तिन वाइसा एमएलए आं थाका पेन्सन बाता मान दङ ओ तैख्रसा सिकित सराय रफायका बसाथुन आं बाय थांला सरायसौ आं महाराजानो अकक बसो आंले इलेक्शन नि बागै फाया आं आनि कासे एम्बिशन दङ फ्यूचर जेनेरेशन नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागैसे आनि जे वान समाज 130% जेनेरेशन बागै वान सुगैसे आं तिनि अरब कक साइ दङ आं तिनर मेडिया फायमानि आं कासे बरक काहाम आं कासे सिकुक सुगनाय आं थाक रोंगुनि आं साना नायाब्ले आनि जे रोंमानो आं नरब शेयर खाय दङ बाक्सा तो आं नुगो व्यक्तिगत एटाक बो खायो ओंखाय ताबु पाइथागो आं सानायो तै गोबां कल खाया आईपीएफ तिनि प्रब्लेम आं तिगा सासनाय आईपीएफ तिनि एडमिनिस्ट्रेशन प्रब्लेम आईपीएफ तिनि एनसी डेभलपमेन्ट आं तिनि सावो बवा थियाको खावो आं निजे काका एनसी नगो थां साका इलेक्शन सका 2018 काका ताकलाय जाखपनो नरक बीजेपी बाय अलायन्स खाय बुतो बसाखायनो बेस्ट काका ने आं बनो ओपिनियन दियो तामनि बागै खांखाय कम्युनिस्ट निपात बामफ्रनक जेबेबे तिप्रासारन गादा स्नामसिबाय के जेबेबे शासन प्रशासन चालका सिनि भबिष्यत एडिसि एरिया पर्यन्त सेसना नायतंखा गाबोनि बागै जों जाखाबोनो चेन्ज मातुमना हिनैनो बरबो बसालायका आबो आं सिनि साया गोबां बरं साका बुद्धिजीबि जतो साका आईपीएस ऑफिसर रिटायर जाक आईएएस ऑफिसर रिटायर जाक जतननो आईपीएस साका ताकलायले नरक जाखापानो बसासिरि बसा बेड लाख बरं खासारि रव बर 8टा सीट 9टा सीट मानखा बेड लाख रां करिं मान बागै तामुखा बर 9टा सीट माका एकटा फेलखा 8टा मानखा yang बीजेपी एकक बाय बुसुमान खा एकक बाय बर माका 36 टा अंका और 30 टा कासे मैजिक फिगार 31 टा कासे ताबु नंखा तंखा तंनि थांखा थांदि आ जागाव बर क्लाय थांखा एबन बरनि फाइल प्रोसेस का बर प्लेस का मानि बरनि स्कीम बजेट रहमा पर्यंत बर फाइल पेंडिंग का खिखलाय तनबु नों बाय आनो सिमिनो इन बिटवीन among yourself among ourselves they want to crushes our society our spirit this is the intention of the procession abu khotal yabo policy will be continuous so jodin jointly जों थांजाका जदिनो ककथाय जाका जदिनो सिना हासिनि रुलो जदि मुभमेन्ट खायबि सिना हाना रेस्टोरेशन खायमेयाखाय तिनि जों सावो टीटीएआडीसी तयै आबो आं तेबो बेकार वानु ताबो आईपीएफ तिनि बैकफुट आबो आं ताङै साइ दङ बर एडमिशन खायनाबो जों खायमेया तिनि तिप्रा एडीसी एरिया न तयै सानमाननि से अमसके थंजा तंखा याखाय तम जदिनो तिनि बीजेपी सरकार सेम्पिटी तंखाखाय yes no problem mo bong hasibla bong no ri makhumo no ara dis political thungthungai lengri mise lengri ise 5 বছর 10 বছর lai nai obhai kai mang tai busuk thungjak nai ang tabo o news channel ni bisingtei ani do pharno sungui tongo nongki movement khayei compromise issue by the thangsanai नासिनि कन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल जेटा इंटरनेशनल लॉ पर्यंत इंडिया गवर्नमेंट चिनि मनो तुम फुलफिल कायका जेनोसाइड क्राइम बो क्लाइ दंखा
ang thariu what is the genocide crime genocide man kaisa jati no dong sokai mani tini bangala hani borok phaina no bongni baika ain slam jaka nongkha tini o hani busang baika kun ain krika kun ono sekbar rezalia সংবিধান to ko krible gasen constitutional validity no sing challenge ma khrachinai o সংবিধান ke correct incorrect kono jati ni bage partial impartial tong partiality tong impartiality tong challenge ma khane sung sudo oro simi sung ngaya rashtra সংগঠন ni bage sajakba kono jati ni bage isti murok tini indonesia ni baike kakha history podi o senegal ok baike african ngo kha borok separate state mangkha ba country mangkha norok history podi sidi kaisa country ni kaisa ne ngono sung sina bonango ama haike jeng jodina oro boot basalaim bage adc boot basanti setabu busuk chini bisingo busuk khakol lejak busuk jat nasla lejak sak basa haimya mazar belajak busuk bolajak gari bokolajak hospital lejak nangka busuk thalai sinai abo haike mang ko dofa ba tabu komor lajna bage lama o adc sungno safeguard hima ba sak bai sak thalai tebo sungno unstability life climate sible sak bai sak aboino sung we have to be care sung sak sang sabdan thani যদি না আপসে করং তকাই তিনি নেলসন ম্যান্ডেলা সঙ্গে ফাইট প্লে ফুংদি যদি না আসে করং তকা তিনি মণিপুরনি রাজা লন্ডনের সামনে ও হামসাও তাম সাকলাই তকা আমা হাইংসদি গো লাইক দ্য মণিপুর রয়্যাল ফ্যামিলি মেম্বার্স তাম সাইকা প্রুব তাম গোসনা খাইকা সরংদি লার্ন फ्रॉम your neighbors country state आवन बगैनो और सिमिनो हम कर सकेगा हम कर सकता हो हम सब कुछ जानता हो संग अकक सलाई तमा किछुं लाक I know everything I do everything I am the genius and very generosity amok samong ni saksana kereng bolai kisuna kereseng takuro bukoro maroki soisoi o hani basa hani odikar side sika tine bangnong sugui tong side sika 1941 ni জন সংখ্যা অনুসারে বিধানসভা সিট বজাতি বুসক 1971 ফাই ভেরিয়েশন খাইসক পাইনাই সিস্টেম যে কোনো ভেরিয়েশন जोंहर फ्रेश फेयर नुगुइ तंखा बांग्लादेश बुसुर ब्लक फाइका आंनो साइफुनुरका तथ्य तंगो यगनानि जाग्रै नों ताबो आजागा थानाय ना ताबो कम्प्रोमाइज इशु खालायो दाति दालाल राजनीति दा थानायसिनाय आबो तिनि वान सकसिरि आबोनि बगाइनो ताइ टिपिएफ नि थानि आनि काइसा टिपिएफ तिनि केन्टु ब ओ जस्टिस दि पातल कइना बनो जिसुपान्डे आं बनो हामबाय मारो बुखुक पातल कइना आं बनो ओ न्यूज मेरे बिसे हामबायरो बबो एक समय दिशा हाराङैनो ता मुभमेन्ट खायना खाया हन तं जामानिनो केन्टु बनो आं थांगै 2014 नि बजखन निर्दल प्रार्थी बसाफ्रु आं ते खरंनि बरनो tlangै बनो डकुमेन्ट रिखा बनो बेला हामबाय मारो ब तिनि सुक जे फाइट खायका राष्ट्र संघ बरक थांगै ब तिनि बुरिन बिसिङो सिरखगै सायका ओ सामानो कि ताबो जों बनो उल्टा तेइसा थानसान तुबै बिनो आ इसोरनो सगामरै दे उल्टा तेइसा जों पाताल कयना बा पिंजरा बिसिं दाइखना नाय तंखा आं साइमालिया आंगर किसा सन्देह तंगो तिनि सरासर तिनि तामुं हगला पाताल कयना जदि न तुमुं तिनि बनो पास्ता सीट द रिवै तंहाकाय तिप्रा मथा तामुं आरनि ओ जे कैंडिडेट ताबो तिप्रा मथानि कैंडिडेट नै ताबो प्रसार खाय दं आबोनि तिनि न्यूज मेडिया बिसंगो आईएमएस टिप्रासा आने अगेंस्ट जदि न कोनो किसु जदि न अबनि कम्प्लिकेटेड कम्प्लेन्सेस तु जदि न आर्गुमेन्ट तंखाय ख्लाइदि आं रेडि तंगो केन्टाव माहायके सिनि बिसिंगो ता थांलाय सिरि ताय बुतो बसावै न एमएलए एमडीसी एमपी खाय दफानो समाधान खायमानाय आं तो फुनगरिखा बटां एमपी इंखा तिनि पार्लियामेन्ट जतंग सुप्रीम लॉस नामा जागाव तिप्रासा मासापानो फ्रॉम द रॉयल फैमिली फ्रॉम द पब्लिक सिविलियन फैमिली हु रिप्रेजेंटेड एज अ रिप्रेजेंटेटिव एज एमपी they could not to deliver their real condition position. They never put up the issue within the parliament. I'm clear, very clear, sir. Tin kya bok return kya parliament thangai mutinga dosrot na chini bubagra thitanai ni bubagra bufa na chini bubagra buma tak alive na tini kebo kono ano copy return. I shall be happy. I'm gonna thanks na bona khulmai bini photo murti na anno ko khachu khulum tanai kebo mai kere nai krei tini ria boti tipura angkai to ane bufain samana bono nukang salsa Delhi ni phaito international airport Indira Gandhi international airport malaika sudip rai bodino phayo sing ekloge phailo MLA borong gorang apro phaibrang bono nukha kona se sok
tenene ka asu tong jau simple ang so repoti babu dang ka I so ngka nang busu number ko tanga sungine je mona mo same boto khna mo khna bobo nang busu number to ka bana saka bumte muti number to aw diliro phega ma ja moti binar thangai salaya no nang mawan so mani ngatan be bagai khagai nang no জনপ্রতিনিধি সানামা বা নিন দফানি বাগৈ কক সানা বাগৈ রহবলে নং আর শুধু বাটা বেতন মানে কোয়াটার মানে চাইতনা বাগৈ দা থাং তনা নাইবা আং যদিও না আং তিনি চ্যালেঞ্জ খাই নিউজ মেরেছাও যদিও না কোনো সময় আং যদি পার্লামেন্টনি একটা সিস্টেমও থাঙৈ যদি মাকে আং সাও 6 মাস যদি না আনি প্রবলেম may angka parliament to anti prasam tongla region de 6 mas bising tai sang election khai te ko anti prasam ridin he ang ojugo nang yak pare nai takoro bokrok তিনি পাইথা কগমন তাবুক এডিসি ইলেকশননি পরে নরংথাং সাপোর্ট নাঙ্গো খুলুমজাও जों রিজার্ভেশন তি চ্যালেঞ্জ খাইছিনাই পার্লামেন্ট সিট আং আবনো অনেক বছর সিগাং সাগাং বুং সালিয়া লাইজাবাय नो ता गथां दङ যখন 2003 ডেলিমিটেশন আপ্রু जों খালাইনার মান খুমুন তিনি এমপি পার্লামেন্ট জেং তমা প্রতিপ্রা পছিনথুপ্রা বা কাগজ সিমলে ডেলিমিটেশন তামবো খাইবা নিনি বরংনি ইন্টারেস্টनि बागै रिजार्वेशन का 50 प्लस एरिया सिंगना नांगो ताबुक चैलेंज मा खालायनाय जों गथ' सिनि जे एसटी नि एमपि सिनि एसटी कैंडिडेट बासि बुट जागै कप्लाय माना नांगाय दिनां सराय सराय साख्लायो तामुंगा आं तिनारो खाकसाका बागै जागै पलिसि खालायै आंचलिक पार्टी बा आनि जेति प्रासानि प्रब्लेम साना बागै अमहा जुग्ग प्रार्थना रहमाया जे बरक यस मैन अमहायका फोरोंजानाय बर रंतनि एमपि गै तिनि बुसु बसर बसर फायका कायसापा साइमिया aro simino togla hai kokora ko koji tomai thangi parliament to kasap keb brush fire imanai kri nijini issue ti ponto bagaino takhuro bukrok after election rok sojita khlaikai ang challenge khainai abo ani team tongo jemon human rights commission naro pruka जों केस khlai tongo asugui tongia महाराजा bo document ang joto likha phiaba mp seat ani bugungbara majority area ngi sima khainai hini mamung togo aro population kom tam population kom তিনি নং বুকু বুক 10 বস্তা বেরাই তংনি সরব তাবো মন বাই বাহানি সার্টিফিকেট দি তংখা आंखा 3 बेग बाय माइ बाहान का आबकनि कम हिस सातंगमानि तिनि तेनु त्रिपुरा भारत बाय हाबै तुमुं अमहाय बांग्लादेश नि फाइमानि क्रि गाकाय फाइया हापायंकाय ओ हा आनि हा दुइटा सिदा आनि एमपि खमु आनि बेबन प्रशासन दखमु आपनो नरो वान्स नरो रंगा रगियाखो जदि रंगियाखो कानो ताकपनो नरो ताकबो इमांगो तंखो नरो ताकबो केफेक मानि साजागो कलाइजा खलाइ तंखो अमो कायसा दफानथनानि कयमुं कसरमुं नरक गुड और बैड you like or unlike abo ang sangthanya immediate bisingtui ang immediate rong koinai narong mono immediate focus lagi khnaton ani borok sisa situn ang neta sana bagaya ang monti sana o isuno adopt khlaijak ang so adopt khlaijak a busango 2026 sikang ani movement obonong nai tinang sawo maharaja doni gosili angkai after ADC election sung pajana phano sung form khainai sini ka issue sung tirpani wan sana khlai saya china bo chini samungbuya जों नायो विधानसभा सीट ताई 40टा एसटी बागै स्नामबै पार्लामेंट रिजाक्टन ओंखायनो जदि ना प्रश्न फैका भाइका बुंना पपुलेशन एसटी आफुका फाइजन बांग्लादेशी बर फाइल और भाइका हानि मालिंका कखाय आरस फाइलायजना फेस फेस नंबो फेस गांबो फेस लायजनाय चर बाइकसे चर सुचे गाय सुचे मा खालायजनाय आनि हानि रोल अरस फाइसा फजनाय ओंखा आं साबले संविधाननि चालुंखौ 1950 आबल बिसिङो साबतं 10 बोसोर सेन्सास संगो abo worldwide engkani 1941 population ratio khlai tini thuksa bai anti prasa thangkaise 87% ta ungkai mugli tai hindustan barka ka oro wan jagi bor bangtong baro sadin ko tripura sadin territory ano phunugre promantra 1941 ni da sarane na 31 ni na 21 ni na 11 ni na 1901 ni ano joton ando tongle dormo biktik boy joto government record tomle bela ham mp elected ma bisingo bo 11 বছর mp salangkha bo kuno dino phano त्रिपुरा बांग्लादेश बर फायै अम हायके सिनि हाव मुतिं खानि ब पार्लियामेंट बसाय कुनु आं तासुदा डकुमेन्ट माइया खबो खनाया बाजुबन्दिया 5 consecutive इंग्लिश बाय बा पर बांग्ला बे पर 25 বছর कासाकासि बसाका 5 12 25 বছর पुंलिया ओ बांगा सांगांगै ओपनि बासन होगै बब थाइसापानो सालांगिया तिनि महारा राजमाता ताव बब स्वयं कथां बयस थांगोन bo tini tipurani obonti bo kono return omhaike musuk bosor muti fekani toy woi parliament boti tisaka bo 5 বছর mp sakha bobti salangya aponi pore phaichri tai nini
বংশী ঠাকুর বব এমপি সাখা কংগ্রেসনি তাই রাজ্যসভানি বো একবার সাখা ব 1974 থেকে 1980 জরা কিন্তু তামুখা বব কোন কাইসপা সালাঙ্গিয়া কিন্তু যতন ব্যক্তিগত রাজনৈতিক ফায়দানি বাগে বুম খাইনা বাগে সি আংনাইনে যাওয়া অরব সুকয়া তাই ফাইটি চিনি সিপিএম নি বাজবন চামানি পরে ফাইকা 2014 বকা জিতেন্দ্র চৌধুরী সাখা ব 5 বছর 18 জরা বতামো সাকা পার্লামেন্ট সামাকি সুক্রুই আবনে পরে 2019 সিমি 300 জরা কাসং সেমানো যতন চিন্তি প্রাসানি কুংথাই বারানি এমপি মানে পার্লামেন্ট মেম্বার অফ পার্লামেন্ট বুসু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আবো সাকাংকাই সুপ্রিম লস রামানি ইনকা সংবিধান আইন সেনামানি বজাগা সুপ্রিম কোর্টয়া পার্লামেন্ট সি অর্থাৎ আপনি এক্সাম্পল লেখাকায় গাড়ি ম্যানুফ্যাকচার বাই তাই কক লড়নাইয়া আনি তাকু বরং কইজাও নর অমন ওয়াই খানাদি ওয়াই সাখনামা বাই হিয়ারিং অনলি ইউ ক্যান লার্ন 20% ফাই বাই স্টাডি by meditation you will be able to catch your mind and motive sonang dai manai why again what 10 times 20 times thanga gai jokhon corporation gai manai bo jaga jodi saya tong dara ba angpai ba sui bislei pandi ba musu busa pandi ba gordo pandi behia pandi sikok pandi jesa ba comment class hadi bo jaga bo article budi tong ni nano sui di phiabni na faltu saltu amok samahmani na bono nang sui sing to mano I am not bother you angni nong mai bosaya angni thani sai tengya phiab ang kase ti prasa ani right tongo ani right now ang apply kai thanai asuna hambai joton khlomka ti prasa iglok thum thansani khorang tebo kusugun ka satun এবং 600 থানসানো দফনা হামজানাই বড় রক বাইনো ও দফারক নিজনি কনস্টিটিউশনাল ফান্ডামেন্টাল রাইট হিউম্যান রাইট ন্যাচারাল বর্ন এন্ড বটম রাইট ন স্রাই স্রাই সিউই ইয়াপ্রি সেমান্তনে আং খুলুমবই দান কক মথাকা যতন খুলুমকা হামবাই